हे गाइस वेलकम माय ब्लॉग কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আমিও খুব ভালো আছি मैं शर्माती रोज लगाती काजल सुरमा लाली नहीं मैं सुरमा पाना रूप ना मैं चमकाना नहीं मैं सुरमा पाना रूप ना मैं चमकाना नैन नशीले हो अगर तो सुर में করে গুছিয়ে দিলাম সো বিছানাটাও ভালো করে গুছিয়ে দিলাম সো এখন আমি আমার টিভি টেবিলটাকেও গোছালাম সো তারপর আমার স্টাডি টেবিলটাকে গোছালাম অল্প মোছামুছি করছি আর কি আর গোছালাম কারণ